Morning everyone. Ayan, ministry namin papunta sa bundok. Ayan, ori kasano tirikat na ditalan, ori ng pitak pagdating apat ministry kat hangama Indian. So agyaman kami dahil katuwami na sumangat, although ati da kami kat batay di saksakitin na body pain kaya kita at sickness na batang ati hadlang data kasi pagdating apat di mission or pagdating apat di Christian life kat go para pagayatan di apo. So let's go sa mga tayo para iti every month or quarterly activities as a fellowship tayo kakapsat ijay bantay. O yan, baba kami, malapit kami di pagsakayan men. Ayan, opo, babay pa ni siya rin na. O, video ka no, ayan. Ako na i-video tagay dito, halos 12 kami gayam. Ako na i-video kasi na dada jay mo nun, naududi da.